مثال کوئی نہیں. آپ اسی پڑھنا ہے. سونے محمد ساری نام میں آتے ہوئے پڑھو. سونے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں. اللہ کی قسم جگ دے. دی مثال کوئی نہیں. اسپیکر آواز جانا چاہیے تھا نا. جی ٹھیک. اچھا ہن جگ دے باہر آئیاں. ہن جگ دے باہر آئیاں. رب دا حبیب آیا. دکھیاں بھی پارا لئیو. بن کے طبیب آیا. بن کے طبیب ایسا آیا. لبدا بیمار کوئی نہیں. اللہ دی قسم جگ تے زندگی مثال کوئی نہیں. اوروں دے ہساون والا اجڑے وساون والا. دائی حلیمہ دیو آگ جگاون والا. رب نوں مناون والا. رب نوں مناون والا. رب نوں مناون والا. جی رب نوں مناون والا. ایڈا دیدار کوئی نہیں. اللہ دی قسم جگ تے ملتی مثال کوئی نہیں. سونا نورانی مکھڑا چن. شرمان انگلی لاوے چن. ٹکڑے ہو جاندہ. انگلی لاوے چن. ٹکڑے ہو جاندہ. ایڈیاں شاناں والا اورا ہن لال کوئی نہیں. ایڈیاں شاناں والا اورا ہن لال کوئی نہیں. اللہ دی قسم جگ دے مثال کوئی نہیں. اللہ دی قسم جگ تے ملتی مثال کوئی نہیں. سونے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں. اللہ دی قسم جگ تے ملتی مثال کوئی نہیں. اور عمل بھی سن لو جی نہ سن لی. اللہ کی شان دے اندر عمل ہے. وہ سننے تو بعد پھر میں سکھائی جانا چاہوں گی. خالقا رازقا تیریاں نے سب مہربانیاں. خالقا مالکا خالقا مالکا تیریاں نے سب مہربانیاں. اللہ تیری شان نو ویکھا. جھک کے کل جہان نو ویکھا. جنہ دین تو جانا دتیاں. صدیق عمر عثمان نو ویکھا. جڑے دین تو قربان ہوئے. صدیق عمر عثمان نو ویکھا. شان نبی دی بیوی دی میں اللہ دے قرآن چ ویکھا. مومنا دیا ماواں نے مومنا دیا ماواں نے نال جنت دیا رانیاں. خالقا تیریاں نے سب مہربانیاں. مولا تیری شان نے
निराली नबी वली सब तेरे दर्द सवाली जेड़ा तेरे दर ते आवे मुड़े ओ बंदा कदी न खाली जब जेड़ा तेरे दर ते आवे मुड़े ओ बंदा कदी न खाली जदों दी सामोश संभाली असी तेरे दर ते सवाली और किसे दर जाना नहीं हो और किसे दर जाना नहीं हो तू ही तेरा पा दिया खालिका तेरी यादें सब मेहरबानियां बोलो अनाथ पढ़ी जे ते नाल नाल सुनी जे दिलां दिलां सुकून मिले इंशाअल्लाह बेशक इंशाअल्लाह वैसे जे जिक्र को थोड़ा टाइम देना केना इंशाअल्लाह दिन के अंदर तकरीबन 1 या आधा घंटा अल्लाह का जिक्र करांगे नमाज़ा जमात के नाल पढ़ांगे सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह पढ़ांगे इंशाअल्लाह साडे सारे मामला आप ही हल हो जाएंगे और अल्लाह ताला सानू उतो रिज़्क देगा जो साडा गुनाह भी नहीं होगा बेशक ते इंशाअल्लाह नियत करो है तो सारे साथियों ने साथ में नमाज के नाल पढ़नी है ते कोशिश करया करो इस मस्जिद को आके आबाद करया करो जुमे के अंदर नमाज के अंदर शिरकत करया करो वाह